बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफ़िस रावलपिंडी से आपसे एक दफ़ा फिर मुखातब हूँ। अभी मेरे पास कोई आज नई असामियाँ वैकेंसियाँ आई हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इस पे अगर आ सकते हैं तो मेरे पास आएँ तो मैं आपको काम पे लगा सकूँ। रावलपिंडी में इस वक्त 2 ड्राइवर्स की ज़रूरत है। ड्राइवर्स की कैटेगरी होती है 35 साल तक उम्र हो, 35 साल, LTV लाइसेंस हो, पिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्तों से वाक़फ़ हों, पंजाबी हों। LTV लाइसेंस हो, 35 साल उम्र हो और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम रास्तों से वाक़फ़ हो और पंजाबी हों। तो एक ड्राइवर जो है वो घर के लिए चाहिए और एक ड्राइवर जो है वो ऑफ़िस के लिए चाहिए। तो लेकिन उस सिगरेट और नस्वार वगैरह का कोई नशा ना करता हो, वेल लिक हो और साफ़ सुथरा रहने वाला हो, तो 35 साल तक हो तो वो मुझसे रब्ता करे। 20 से 22 हज़ार तनख्वाह, खाना पीना रिहाइश है पिंडी में। इसी तरह एक ड्राइवर मुझे 28-30 साल का चाहिए, इस्लामाबाद में 15-16 हज़ार तनख्वाह है, खाना पीना रिहाइश है, लेकिन वो घर के लिए चाहिए। इसी तरह मुझे एक और ड्राइवर चाहिए रावलपिंडी में, उस लेकिन वो साथ अगर कुकिंग कर सकता है तो बेस्ट है, उसको फिर उस हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। इसी तरह मेरे पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक और वैकेंसियाँ मेरे पास आई हुई हैं कुक की। अगर आप पाकिस्तानी कुक हैं, पाकिस्तानी खाना बना सकते हैं और रोटी बना सकते हैं साथ, क्योंकि बाज़ कुक कहते हैं जी हम रोटी नहीं बना सकते, वो मैं उनको ना कुक तस्लीम करता हूँ, ना कोई वो मेरी नज़र में कुक होते हैं। कुक वो होते हैं जो पूरे पाकिस्तानी खाने बना सकें, हर किस्म की पाकिस्तानी डिश बना सकें और रोटी बना सकें। तो वो तजर्बाकार जो कुक हैं वो मुझे चाहिए। तो वो जितने मर्ज़ी आ जाएं, मुझे पिंडी इस्लामाबाद में होटलों में, हॉस्टलों में, घरों में, ऑफ़िस में मुझे चाहिए। अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, खाना पीना रिहाइश मिलेगा, तो वो आ सकते हैं मेरे पास। दूसरी बात, तीसरी, मुझे होटलों के लिए बड़ी तादाद में लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए, वेटर चाहिए और बर्तन साफ़ करने वाले डिश वाशर चाहिए। खाना पीना रिहाइश है, अच्छी तनख्वाहें हैं। ये आज की 3 कैटेगरियाँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ड्राइवर्स, हेल्पर, किचन हेल्पर, लेबर, वेटर और कुक। तो अगर कोई है तो मेरे पास आए, इंशाल्लाह मैं उसे फ़ौरी तौर पर लगा दूंगा। इसी तरह बाकी इसके अलावा फॉरएवर मेरे पास हमेशा मेरे पास वैकेंसियाँ रहती हैं। कोई भी अनपढ़ है, ना तजर्बाकार है, बेरोज़गार है, पूरे पाकिस्तान से है, हीला इंसान करता है, वसीला खुदा की ज़ात बनाता है, रिज़्क़ राज़क़ अल्लाह ताला की ज़ात है। शुक्र है अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अपने हाथ में रखा हुआ है। मेरा काम है आपको लगाना, अच्छी जगह लगाना, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, जहाँ पे आपको कोई गाली ना दे, जहाँ पे आपको कोई मारे ना, जहाँ आपको कोई डांटे ना, और आप भी ठीक जहाँ भी काम करें वहाँ अपनापन दिखाएं, वहाँ का आप अपना एतमाद बहाल करें, ताकि झूठ मत बोलें, चोरी मत करें जहाँ पे जाएं। तो इस तरह बिल्कुल मत करें। कल मैंने एक हाफ़िज़ कुरान लगाया, हाफ़िज़ कुरान था, तो मैंने उसे कहा फ़लाना सपारा पढ़ के बताओ, उसने बताया। मैंने उसे एक अच्छी जगह लगाया, लेकिन वो वहाँ से मोबाइल चोरी करके ले गया। मोबाइल वो कौन सा चोरी करके ले गया, 4,000 रुपये वाला। तो उसने अपना आप बता दिया, कुरान हाफ़िज़ कुरान की मैं ये हालत बता रहा हूँ। तो हाफ़िज़ कुरान की ये हालत है। खैर अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लाह बेशक गफूर रहीम है, वो ख़ुद अपनी पकड़ में ले लेते हैं। मैं बताऊं कि चोरी आप करेंगे ना कहीं पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो खैर मैं उसके पीछे हूँ, कल तक वो मैं अरेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद साफ़ी भी हूँ। 25 साल से मैं बंदे के घर तक जाता हूँ, चाहे वो पहाड़ों के अंदर रहता हो, मैं पहाड़ से निकलवा लेता हूँ। मैं 25 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक अखबार से भी वाबस्ता हूँ। 10 साल से रोज़गार ऑफिस है मेरा। मैं सारे नशीब व फराज जानता हूँ, वो कोई बात नहीं। तो चाहे पाकिस्तान के किसी सूबे का कोई रहता हो, जो मेरे साथ गलत करेगा, मेरे क्लाइंट के साथ गलत करेगा, तो मैं उसको कब्र से भी निकाल लेता हूँ। मैं फिर पठान हूँ, और फिर मैं ठीक ठाक पठान हूँ। मैं फिर डरता रब की ज़ात से हूँ। मैं उसकी फ़ैमिली उठा लूँ, उसकी फ़ैमिली जो है ना, उसको भी पुलिस के ज़रिए, कानून के ज़रिए उठा लेता हूँ। क्योंकि मेरे अदारा कोई बदनाम करेगा, मेरे नेक नामी पे कोई अगर गलत बात करेगा और मेरा ठेस पहुँचाएगा, तो फिर अल्लाह की ज़ात ही उसे बचाए। तो फिर मैं कानून के ज़रिए उससे मिलता हूँ और बड़ा ज़रिए मिलता हूँ। मेरे 6 महीने पहले एक बंदा था, वो एक घर में मैंने लगाया, तो वहाँ से वो चोरी करके भाग गया, जेवर चोरी करके।
لیکن وہ رہتا وہ نیلم کشمیر کے آخری بارڈر پہ تھا. تو میں نے اسے لے لیا, گرفتار کر لیا, اور پھر پتہ لگا جی کہ اس نے 4 لڑکے اور بھی تھے ملائے ہوئے تھے, وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے, پکڑ لیے. میں باقاعدہ بایو ڈیٹا رکھتا ہوں پورا, ٹھیک ہے, تو میں بغیر بایو ڈیٹا کے کسی کو نوکری نہیں دیتا. میرے بڑے سخت اصول ہیں. فوجیوں کے جہاں اصول ختم ہو جاتے ہیں وہاں شعیب خان کے اصول شروع ہو جاتے ہیں. نیٹ اینڈ کلین خود بھی, اور نوکری جس کو دیتا ہوں نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. جو چوری کرے گا, جو جھوٹ بول کے جاب لے گا, وہ اپنا نقصان کا ذمہ خود ہے. قانون کی گرفت میں اسے ضرور لاتا ہوں, چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے میرا نقصان ہو جائے, میرے پاس سے زیادہ پیسے لگ جائیں. اللہ کا شکر ہے پنڈی اسلام آباد میں ساری پولیس مجھے جانتی ہے, سارے ججز مجھے جانتے ہیں. میں خود صحافی ہوں. ایک اچھا راولپنڈی اسلام آباد میں کسی بھی اخبار, کسی بھی ٹی وی چینل میں چلے جائیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شعیب خان کون سا صحافی ہے تو وہ کیسا صحافی ہے. میں 10 سال سے یہ سیٹ بزنس کر رہا ہوں روزگار آفس کا, تاکہ لوگ جو ہے وہ روزگار سے وابستہ ہوں. باقی میرے پاس آئیں, نیک نیتی کے جذبے سے آئیں, آپ کو کام دوں گا. آپ ان پڑھ ہیں, بے روزگار ہیں, ناتجربہ کار ہیں, میں آپ کو کام دوں گا. کام پہ ڈھیلا ہیلا انسان کرتا ہے, وسیلہ میرا رب کی ذات بناتا ہے. اللہ تعالیٰ, عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی روزگار آفس ہیں سب سے زیادہ میرا اچھا کام ہے. کیوں؟ میں کلائنٹ جن کو بندے دیتا ہوں, میں کلائنٹ اچھے لیتا ہوں. میں جو ملازم رکھتا ہوں اپنی طرف سے باقاعدہ تصدیق کر کے رکھتا ہوں. اگر کوئی چوری کر گیا 4 5 7 10 بار, یا تو وہ چوری تو کر گیا, چاہے چوری 1 روپے کی چوری ہے, لیکن میں اسے نکال لیتا ہوں. آج تک جب سے میں نے 10 سال سے یہ کاروبار کر رہا ہوں, روزگار آفس کا 7 8 وارداتیں ہوئی ہیں الحمدللہ. 48 گھنٹوں کے اندر اندر میں بندہ پکڑ لیتا ہوں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو. تو آپ میرے پاس آئیں, نیٹ اینڈ کلین ہے, کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے. چوری کریں گے تو آپ کے ساتھ پھر قانون کی طرح مکمل طور پہ میں آپ سے نپٹوں گا. پھر معافی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, شعیب خان کے پاس, شعیب خان کے کاغذوں میں نہیں ہے. تو کام آپ کریں, کام میں دوں گا. آپ اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے بیوی بچوں کا رزق کمانے کے لیے آئیں. گھر سے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ مجھے ناکام واپس نہ لوٹانا, میرے رزق میں اضافہ فرمانا, میری فیملی کی حفاظت فرمانا, اور جو میرا رزق ہے اس میں اضافہ سے اضافہ فرمانا, مجھے اچھا سے اچھا کاروبار فرمانا. درود پاک پڑھتے رہا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلات ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشحالی کے دروازے کھولے گا. درود پاک, درود ابراہیمی میں بڑی طاقت ہے. پھر بھی اگر درود پاک کسی کو نہیں آتا تو بڑے ہیں, نہیں آتا کسی کو, لیکن اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد کا ورد کرتے رہا, اللہ بہتر کرے گا. والسلام. میرا ایڈریس المنان روزگار آفس, موتی محل چوک, موتی پلازا, 2 منزل, آفس نمبر, دفتر نمبر یعنی کہ 30. موبائل نمبر 0312 50 54 021, 0312 50 54 021, صبح 10 سے شام 7 بجے تک. والسلام. کل ملاقات ہوگی نئی ویکینسیوں کے ساتھ.